Mbalmao Anya Kumabie, samedi 23 avril 2022. Message urgent d'eau. Alerte de Kanyasi, maréchal Assimi Goïtama, Noyanga président Numambaye. Président Assimi Baratabulu Kayi. Conseil de Mamamboulou Kanyafi Nabi. Malien Aïni partager, c'est très important. Aïwa, président Assimi, Irisouka Tchessara. Et quand Irisouka Surasi, quel sera en fille? Yaro, François ka Surasi de Sarako Damien Boitier, Malien be Koulana Toy. Ambe fait, Anga Boli Menake, opération Espoir tout seulement. Ambe fait, Aka Irisouka Surasi Moussara, Aka photo na Tokona Djamundi. Malien ka photo affiché, ka faux. Le premier soldat russe qui est tombé. Président Assimi Goïta, wala nyuma don kainde. Ma fongite wala nyuma don aide, e wala nyuma don aide parce que ambe kashimuna ibe ko barake. Mais ni yoro do jengelembe ambi deme kala clé. O korote ka fo ki imay. Irisouka Surasi Moussara président Assimi ambe fait ka ira ka fo peuple malien on est reconnaissant. Angana ngina ko de ante ka ke Damien Boitier la kanta ke Irisouka Surasi Moussara sara. O ye conseil floy. Conseil floy na e jumengi. Président Assimi Goïta ni e tuabu kele. Aye Francis kele. Aga gouvernement beya kele. Awa président Assimi Goïta. Ambe conseil moun fiyena. Mogo be ka boka sogel la goshi dongo da. Awa be complici be yere ka serek le konna ou de la. Et des prisonniers. Le président Assimi Goïta bina fo ebe ka pouvoir kleini moko chede. Surasi fangari do président Assimi. Ate kleini moko chew. Président Assimi farali be yororo alate barka do o jagulula. Janfa be yororo alate barka do o jagulula. Ni aye farafin chamam laban choko moy dorate hake ani janfa de du. Wala bilay. Ibse ka do moko gasi la ita don. Amba do ibe shogali fede. Ne Assimi te samba so yo shogali dégager ka boy. Parce que ba Surasi ke guma mancha. Amadou aya sanogoye bora domina ka Cheikh Mouroubo Diarra fa ba fo ko kamalen jamana goy. Cheikh Mouroubo Diarra muye ou bali ko intervention ke kas aya gende akara ko de trahi. Ah, ante fait ni mo ya yere fayi shogali beta dien ro shogali ya yere fayi. Shogali M5 na sigi ne re o témoin. Ka fo M5 na bene shogali to fo ay Assimi to fo. Sari shogali a bedi ma quoi. Il ne mérite pas mou meka kalabi. Aya ambesran parce que al ne rem fait menace de mort be ka kenela. Bon, ni mo do ya yere fayi ni mo ko ola kusira choko la abise ka ne soro abise ka vidéo mani be soro. Président Assimi Goïta, la reconnaissance est très bonne. Au début, manchama je farafina. Et puis l'église asibe nyamoko chamanga orola. Ima ibeka ka fanga bina. Ibeka ka fanga bina chuko me président Assimi Goïta. Jamfa ani namara. Ni namara ni jamfa duna koko la araba baraka bandi. Awa wara de takuma. Frasi tele. Frasi libu. Wallahi Frasi be kele abe shogali kele. Al ni shogali farala. Ni Frasi shogali soro nama avanja la kadaji tun kunchama. Awa Frasi ka dimi. Shogali Frasi tortredi. Donc le Sogali be boka déclaration que France contre la. Kou lebu onina, kou lebu media bela, dien media bela, alu yere ka media la, Sogali taraka tout lebu yi. Pour que ou fura kana boka woro nyama, ou dimingo djugu ya ese kou betaka. Sogali ka communication ayou déranger di. Mouktar wan na ou jera ou ya ou janfade. Jeune activiste do ba krefe, ou be kana ni farali. Ima ibeka ka fanga bina président Assimi Goïta muna na noui. Karim ka klambi. Boubou Cissé ka klambi. Et fanga kele clan saba fanga kele clan saba clan nani iyo fanga la o fanga barkate do ala awode be ka ki fanga la de c'est-à-dire que mun kera mo mun ngi be ka fanga bin ibe ka système kele ni be ka ke e ka fanga en kofa ambe oruna ko bi Assimi Goïta ibadon farafin be fere mo mamina ni farafin jara ka fen glan nyogon fe anya wakati de kelemse ka fo chara nga karsa bola kelemse la nke ko baby fait koni nyok sekele mo nyo to la ko te fuitie oui ingratitude fils waliya idebe mo mun kuna o lebe ki pousser bi ke kelene do ke kelene mali ke kelene bisi fu bu glorifier ni ki glorifier ni kamara ajakulu be o donen do o to donen do jamu donen do amoko bete de a leader do belem kelembo ba baraw la jugula Assimi ni taw fe bon ibaro frafin janfa be frafin gulula de a remarqué do ibe to multimilliardaire a be 100 kemeka be yelema ale be ke milliardaire a dembe kay a modimbe kay ou be ali amerikia la famille Chase Benkelengele ou la famille ils sont milliardaires en dollars a kacha san bidoui mundo pasku kera nyogon feli man farafin tise ko kaw ala yere de netaro danga de don fen du abe nyogon dogon do be bela bilay talay
awa Assimi Mali libération et kelenga tchéate. Bilay talay, peuple de Biko. Niame Assimi, colonel Wagedo. Niame Assimi, colonel Modibo Konilo. Niame Assimi, premier ministre Shogeldo. Niame Assimi, Joboudo. Ni bede beka glogi fara e. Sinon, angini bandaouye, angini Mouktarawani, uyi Janfa, ou kume feka Dafri Dala. On de Wula Kanjo. Shogeli ben neni, ina fo fouille. Maliki Diaw be siente kono. Siente mogo be Shogeli neni. Maliki Diaw ba ke ina fo Fani Sara Bouchi bana. Eche, hakede farafinachi. Ne mona moke ne mamuso de bulu. Ko mako segu kanado Janfa la. Janfanti, ne mogo Janfa ala bi Janfa. Ne mogo tonya ala bi tonye. Wallahi an farafina. Iba hali dugono na ni do ye fen soro ni o war soro be dam utu fa obunya utu ba obunya. Mo munu ya nyawo yo tashi do. Bon, oluga waru be ban, ou be la gouchi, ou ta do fen soro. Ala be baraka doula, ala bi yere sa fe wati mi, ou wati de manjiki wati. Et Assimi de Kanga Boka ira publiquement que c'est mon premier ministre, je suis fier de lui. Awanta la blamachi. Il veut quand mouye civil et bekarake. Awa yo coup d'état fanake, ye constitution muntoyi. Au constitution kelen fana, Assimi ka erreur badé ni be, ni bi conseiller quoi. Ni be se andoro na bi. Ni se da o kambargo wila ni constitution chika boy. Parce que constitution muni kelen be katoyi. O feno ntaramba nya feto komna o shera o critique la munu be non o ye système ta critique système di voilà pourquoi iga mogo tse ki frère et révolutionnaire ou Che Guevara ni Fidel Castro ni bangu Dakar Lenin o lieu bangu Dakari kabri c'est révolution jamana be libérer ni révolution di on négocie pas sa liberté ça ne se fait pas et sorasi démocratie et o ye dien orojime Damiba mi ye coup d'état ke Burkina o ye constitution boui. E ye coup d'état ke ma constitution boui. Ika mogo libura kou don kaso la. Hake ma ingui. O constitution kene fana, ima yo ube ja jole binya. Ube Assimi tan chokondo la, ma ute tan kosove, ubi basé Shogel de ka. Ou ya, au eli Shogel farasisan. Ka Shogel ke politique mo ke sorasi. Ado ere ba fokambe sorasu de kokui, quand te politicien ko. Ou ye division de territoire e ere ka cercle konnana. Dieu la jabate mou mada Shogeli ka enofe. Amba de ibe Shogeli fede, mais ite ka ira ouvertement, on drive molionne. Abina fo nye go ta louchi la quoi. Muso robe na mandi ni ta louchi la, ite son mogo ki na ye jamala quoi. Mais muso min kadi, ibi jona ka photo tanaï, dien robe, ibi wasonai. Mais on dirait toi, ebe ka Shogeli ke krefamo. Ibe, ça la oute ka bounya quoi. Angana nyogone nga walai. Hali be kam ye civil o mite surasi, o ma bubu labla, o ni bubu be mina na nyogon fe. Ako kata labla. Ou ye be ka bla ni erreur kele na ka bla ka mogo gen. Finalement ako kate bubu bla. Kona be gen ka gen. Ni premier ministre échoué président de mani. Président nyuma wallahi a mogo te premier ministre changer là. Awa premier ministre changer là ni war ni naw ni kucha ni nawdi. Ou be ki negen mogo be ka cercle kono. Ne tise ka famia aye régime mu gen oluga mogo koro chama ba dengele me ka CNT fa ou be ka premier ministre c'est alama ka c'est alama. Ko do ya aka conseiller oui. C'est-à-dire que avec danger mon autant d'avoir danger mina bilay ta lay président Assimi. Il faut ne te fait 40 doga wula o no fait ko doga so. Parce que na Janfa ko ba so ron tandu ko la de. Na mo Janfa bilay ta la ala ba bla ala ba lobla. Kana mi ki fait ni bilay ta lahi wallahi ye ko nyuma ke chuko ko fitin do bise ki ka ko nyuma be ka bedaji. Ko fitini dron abiga ko nyuma be tien ala kana utakuyi. Ama Kadhafi sambina o ya belon ya soro. Ba ayo munda tuwabuka Kadhafi ma dauka. Ne be conseil mu di ma président Assimi. La reconnaissance est très importante. Et ma nga vidéo d'amenengima, moi risu ka sorasi musara. Mo ne be fait anga honorer. Mali on ka photo bla fambe. Anga boliba menake le 13 mai vendredi anga photo ira. Anga statue be glan. Le premier soldat russe tombé. Yaroni Shogeli côté nous. Awa ali avec Guinée on ka Mamadi Dindiala. Chaque mois, chaque fin du mois, on a ka activiste na ka vidéoman bebe nyogoni. Billahi talahi. Ni vidéoman mu me ka kule e no fe Bamako kono bi. Amara Silabola, Amara Bachili Bola, Boubou Mabel Bola, et comment on appelle là, Gandhi Malien Bola, Kati 24 Mbola, Damagile Jawara, Oluna Nyona Sou Chama, Bisaka Gagné na Toro do Koko, Korote Kolutele, Au Kangolu Bede Francoka encadré. Ebe Mouna et Moro B, union solide là, il n'y a ikrefe. Ni Moro Tcheri là, Au Moro Tembo Shila. Wallahi Au Moro Tembo, Au Activisi, Au Kelemo Koluke Foudi. On de nous sauver. Environnement nous devait qu'à Tasma da France 24 ans en communication.
mais denmisɛnninw b'aw senkɔrɔ prim aw tɛ ka mɔgɔ encadré aw b'a ka woni kɔnɔ aw bɛ yan fɛ premier ministre bɛ yan fɛ activiste bɛ yan fɛ est-ce que aw bɛ danger min na est-ce que aw b'a dɔn fɔlɔ ça ne bɛ sigi k'aw lajɛ de quoi ne bɛ k'aw lajɛ de parce que ne nata t'aw kan koyi ne ko a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de ne bɛ Amérique yan Amérique tɔgɔ de ko bɛ ban hali ni dangaden n'i nana dugu in kɔnɔ i bɛ ko dɔ k'i yɛrɛ ye mɔnɛ bɔ dugu a bɛ fɔ de ma ko Amérique awa ko bɛ ban de don ne ye mɔnɛ bɔ n somɔgɔw bɛɛ la k'an to Amérique donc ne nata tɛ se ka da aw kan ne b'aw dɛmɛ hali ni ne taara don min ko n bɛ baara kɛ Mali la c'est pour vous aider c'est pas aller voler dɛ parce que moi j'ai servi le Mali avant de venir Thierno Ndiaye mun bɛ ouverture média la n'olu kalan ka tɛmɛ o ne ka ekɔliden kɔrɔw bɛ yen u bɛ dɔn ne ye mɔgɔ min ye ni ne bɛ sɔn ne ka ekɔliden ne m'a fɔ ko ne ma ko wɛrɛw kɛ dɛ ne m'a fɔ ko affaire lusinin dɔw bɛ yen mɔgɔw b'olu kɛ o diyagoya de o ye adamadenya taabolo hali o bɛ kɛ Amérique mais k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ ka baara min kɛ n ka manamana ko dɔw baara kɔnɔ n ma deli k'o kɛ depuis Ala ka n da ko wɛrɛ n bɛ se k'olu kɛ kɛrɛfɛ dɛ voilà Assimi y'o kɛ Choguel y'o kɛ ne y'o kɛ a activiste dabaraba minnu bɛ bɔ mɔgɔ la gosi la u bɛɛ y'a kɛ ka tɛmɛ donc c'est pour vous dire que maa si jɛlen tɛ 100% défaut dɔ b'an bɛɛ la mais an bɛ ɲɔgɔn kala de an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de ne bɛ fɛ i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛ ka rassemblement baara kɛ dɛ awa i farafarali b'i ka kan na ni contrat ni farafarali ɲɛ o b'i la bin dugu ma dɛ Assimi n tɛ dogo i la koyi ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna koyi e ye mun da Faransi kan Faransi tɛ e to yen mais u bɛ dɛsɛ i la de Ala kana to ka s'i la fana an b'o dugawu kɛ nin don awa an b'i kɔ mais an b'i bilasira de a jeune dɔw bɛ bɔ an bɛ sadi fɛ u bɛ mɔgɔ dɔw ta gouvernement kɔnɔ olu kɛ i n'a fɔ olu de ye Mali ye Assimi e kelen ka cɛ an tɛ ka Mali in jɔ Choguel kelen tɛ c'est le peuple c'est l'union n'an ma baara kɛ n'o idée ye farafinna ni fɛn ɲɛna dɔrɔn u bɛ mɔgɔ disqualifier daminɛ bon n'i ye mɔgɔ disqualifier i bɛ kelen bɛ ka gɔn kelenna ye dɛ awa dɔw b'o baara de la dɔw de kɛ IBK la ka IBK mɔgɔ ɲuman bɛɛ gɛn ka bɔ IBK kɛrɛfɛ ka kulukutu kala ka taa bila a tagara jiwoyo fɛ n'i ye cɛw janfa cɛw b'i janfa o ma kɔrɔbɔ diɲɛ wɔrɔ si n'a ma a bɛ yɔrɔ min na aw tilenen tɛ 100% an bɛ ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna koyi aw ka sira to activiste yɛrɛ la Mamadi Doumbouya filɛ nin Guinée a ye Guinée activiste bɛɛ ta ka don a kaman kɔrɔ awa n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ ka activiste Adam Diko Faransi président y'olu wele o ka miliyariw ta k'u d'u ma k'u financer k'u k'aw ka fanga bi mais minnu bɛ ka kule ka bɔ fara kɛ aw nɔfɛ olu aw ka sira t'o la hali aw tɛ information d'u ma hali k'i glorifier n'u ye o mɔgɔ kelen minnu bɛ ka wari minɛ Faransi la olu bɛ tila k'a fɔ Vidéomani ka sɔrɔ olu yɛrɛ activiste Vidéomani faso cilaw de u bɔ olu diaboliser o Vidéomani n'o kuma fɔlaw de olu de bɛ k'aw sutura bi o Vidéomani n'o kuma fɔlɔ de a n'o mɔgɔ labɔlaw de olu de tasuma wuli Makɔrɔna en 2019 avec mes camarades de lutte an bɔra n ko a ba la France sisan o ye kɛlɛ yɛlɛma o mɔgɔ kelenw de tilara ka kɛlɛ yɛlɛma sinon an bɛɛ tun bɛ ka bɔ Faransi ko kɛlɛ de la u y'a yɛlɛma ka kɛ Assimi ko ni Sadio ko ye u bɛ Assimi ni Sadio fila photo de ta k'olu de ye Mali ye olu tɛ Mali ye dɛ ni ministre bɛɛ de ye sɔrɔsi ye awa ni ministre bɛɛ de bɛ ka baara kɛ awa an b'aw bɛnnen de fɛ an t'aw farafaralen fɛ dɛ Assimi e de kan ka bɔ ka nin point kari farafarali kɛlen de b'i ka kan kɔnɔ dɛ bilayi talayi e man kan ka i ka premier ministre labila c'est à dire Choguel bɛ dɔgɔya i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi Choguel b'i n'a fɔ ɲamanton de hali ni mun dimina Assimi kɔrɔ bɛ taa fɔnɔ Choguel kan a bɛɛ la gosi a bɛ dɔgɔya a bɛ dénigrer mais e bɛ tanto tu penses que o y'i ka kunnadiya de n ko système kelen de b'i ka bi o ma kɔrɔbɔ cɛ n'i ye janfa kɛ Ala t'a to i da ne ka denmisɛnnin conseil ne b'o f'i ɲɛna Assimi Ala ka to i k'a mɛn fana mais kana don janfa la dɛ n'i donna janfa la o y'i mago salen awa n'i ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i ma Venezuela ye Venezuela président bisi bolila de kun don président y'a wele k'a gɛrɛ a la de bisi bolila activiste de kun don i n'a fɔ ne ye tellement a bɛ faso fɛ président y'a gɛrɛ a la minnu bɛ ɲini ka sa faso nɔfɛ aw ka sira t'olu la aw t'a la ɲini aw bɛ mɔgɔw sélectionner de quoi aw kɛlen tɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bilayi aw kan ka Boubou Mabel ni Amara Sila ni Damagile ni Kati 24 ni Gandhi Malien ni olu n'a ɲɔgɔnna sugu caman bɛ a b'u encadrer peut-être u bɛ se ka kuma dɔw fɔ a bɛ se ka fɔ non a ye sɔrɔsi dɔ bila k'u encadrer aw encadrer aw fara ɲɔgɔn kan kɔrɔ tɛ k'a ka taa miliyari ta ka d'u ma mais reconnaissance fɛn dɔ bɛ i b'a kɛ mɔgɔ ye sa mais aw b'a ka woni kɔnɔ aw distancielen bɛ mɔgɔw la cɛ mɔgɔw d'aw sigi aw nana ni mɔgɔw de ye aw bɛ taa mɔgɔw de fana b'aw la taga aw kelen tɛ dɛ c'est le peuple qui est derrière vous au peuple aw man k'olu minimiser aw b'o minimiser dɛ awa vous êtes distant vous êtes trop distant Mamadi Doumbouya filɛ nin a n'a ka jeunes ka di minnu bɛ k'a défend Venezuela bɛ ten président et régime mɛnna u n'u ka jeunes de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo awa n'a ka jeunes bila n'a y'u sélectionné farafaralikɛla dɔw ka na k'a fɔ ko an bɛ Sadio de fɛ ka kɛ u ka jeliba ye ka kɛ Assimi ka jeliba ye tɔ ninnu k'o bila kɛrɛfɛ n'aw donn'o jeu la don o don o y'aw mago satɔla ye parce que dɔw tɛ fɛn dɔn
dɔw tɛ ko an bɛ sɔrɔsi ko la dɔw ko an bɛ fanga bɛ yɔrɔ min an bɛ taa tuluji min kɛ dɔw fana bolo ni farali ma kɛ olu tɛ ye an bɛ bɛn de fɛ miseli ne bɛ miseli ta k'a d'i ma Assimi i ka maliyɛnw kalan i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na activistes bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ traité au même pied d'égalité o ye ne ka conseil ko f'i ɲɛna mon cher président ala ka to i k'a mɛn wallahi jamana o jamana résistera face à l'Occident u bɛɛ ye nin de kɛ c'est à dire que n'i bɛ ko kɛ mɔgɔ min y'a kɛ n'a ɲɛna bolo i b'o de copier n'o kɛra a bɛ ɲɛ i fana bolo o ye ne Segu Tunkara ka conseil ko fɔ président Assimi ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don fanga in na président Assimi ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna o de kɛ ne ye dɛ premier ministre Choguel bɛ kala gosi i tɛ ka réagir a kɛ ala kama i ka réagir ten sa a kɛ ala kama i ka bɔ ten sa i ka a pɔn kari i ka bɛɛ kɛ kelen i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka M5 mɔgɔw reçoit i ka yɛrɛwolo reçoit i ka opération espoir tous mali kura bɛɛ fara ɲɔgɔn kan to i ka audience kɛ nin bɛɛ ye to i ka ye n'i ka jeunes ye sa o kuma la wulubo de b'anw na o b'anw na gosi k'anw kɛ vidéomani ka sɔrɔ minnu b'o fɔ olu yɛrɛ vidéomani de minnu b'o fɔ olu de bɛ vidéomani sara k'aw dɔgɔya Assimi o ne ka conseil ye n'i y'a mɛn o don qui va résister parce que président n'a ka jeunesse de bɛ wolo ɲɔgɔn bolo mais i tɛ jeunesse sélectionné dɛ i bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan parce que taɲina dɔw bɛ yen u tɛ fɛ mɔgɔ si kan n'olu tɛ kana don jouer fana na ne m'a fɔ i ka kɛ mɔgɔ kelen ye mais minnu bɛ ka guloki fara u nɔfɛ il faut être reconnaissant o dɔrɔn de bɛ farafin jɛ ala ka hakili d'a ma